الشيخ المدير هو يعرف الله ولغته. خلاص sudah. هي تسأل وتقول لو أنا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ثم الرسول يتكلم معي، هل هذا يعتبر حديث؟ طيب أنا أزيد سؤال آخر، هل أنا أعتبر صحابي؟ طب أنا أزيد سؤال رقم 3، هل يجب علي تنفيذ ما قال؟ إذا السؤال له 3 أجنحة. أول شيء من رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم بشروه بالجنة، فمن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. قالوا ممكن الشيطان يأتي في المنام ويقول أنا ربك، ممكن، لكن لا يأتي ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله ليس له صورة، فلو جاء الشيطان في المنام في صورة وقال أنا ربك عرفنا أنه الشيطان، لكن لو جاء في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نعرف؟ ومن هنا الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءه في المنام وقال أنا رسول الله وهو رسول الله، لكن أنا رأيته في غير شكله الحقيقي من غير لحية. قال العلماء هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام قال أنا رسول الله، ولكن هناك مشكلة في الرأي، نقص في الرأي. الرأي لا يصلي كثيرا، لا يصوم كثيرا، لا يعبد الله كثيرا. السؤال الرسول كلمني في المنام، هل هذا حديث؟ لا يسمى حديثا. هل أنا صحابي؟ لا أسمى صحابي. هل أنا ملزم بما قال؟ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الشرع. فرؤيتي للرسول في المنام صلى الله عليه وسلم شيء جميل، ولكن لا يقال أنه حديث. كان مولانا المكبولي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول حدثني رسول الله، لكن هذا ليس حديثا، ليس حديثا، ولا أنا أسمى صحابي. الحديث ما قاله في حياته البشرية، أما حياته البرزخية صلى الله عليه وسلم فلا يسمى بها صحبة ولا يسمى حديثا، وإنما رسول الله حي في مقامه الشريف، حجب عن العوام ولم يحجب عن الخواص، فهو حي في مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. سؤال جميل. Soalan yang kedua yaitu bertanya, apakah melihat Nabi atau mendengar perkataan Nabi di dalam mimpi itu juga bisa dikatakan sebagai hadis? Jadi pertanyaannya, perkataan Nabi dalam mimpi apakah dikatakan juga hadis? Maka ketika beliau mendengar pertanyaan ini, beliau membuat pertanyaan yang lain lagi daripada satu pertanyaan tadi. Yang pertama, tadi pertanyaannya bagus, kita share. Apakah dengan saya mendengar perkataan Nabi di dalam mimpi, apakah otomatis saya menjadi sahabat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah wajib bagi saya untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam mimpi tadi? Ini pertanyaan yang timbul daripada pertanyaan pertama. Maka beliau menjawab. Yang pertama adalah, barang siapa yang bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah SAW dalam tidurnya bermimpi ketemu Rasul, itu merupakan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Bahkan basyyaru bil jannah, diberikan kabar gembira dengan surga. Karena man ra'ani fil manam faqad ra'ani, dalam hadis baginda Rasulullah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat saya, melihat diriku. Karena sesungguhnya
syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak mungkin bisa menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan syaitan mungkin mengaku dirinya dalam mimpi sebagai Tuhan, tapi nggak mungkin bisa mengaku dirinya sebagai nabi. Kenapa? Kalau kita dalam mimpi kemudian bertemu dengan yang mengaku sebagai Tuhan, maka yakinlah itu adalah dusta, itu adalah syaitan. Kenapa? Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi bermimpi ada yang mengaku nabi, maka sesungguhnya itu adalah nabi. Bahkan beliau menyebutkan, walaupun kadang-kadang ketika bermimpi ketemu dengan nabi, itu tidak seperti yang kita lihat ciri-cirinya daripada kitab-kitab yang kita belajar. Oh, tidak sesuai syama'il kok nabi yang saya mimpikan semalam. Maka beliau menyebutkan bahwasanya itu juga adalah nabi, karena memang syaitan tidak bisa menyerupai sebagai nabi. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut itu dikatakan sebagai hadis, maka beliau menyebutkan yang dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut itu bukan hadis, dan saya pun tidak menjadi sahabat gara-gara saya mendengar sabda baginda Rasulullah SAW tersebut. Kemudian apakah saya wajib menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam mimpi tersebut? Maka beliau menyebutkan pengamalan kita terhadap wasiat daripada Nabi dalam mimpi tersebut adalah sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi, tapi bukan kewajiban bagi kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan syariat apa yang ada di dalam mimpi tersebut daripada wasiat. Yang dikatakan hadis itu kalam Rasul fi hayatihil basyariyah, yaitu pada kehidupannya sebagai seorang manusia, sebagaimana manusia pada umumnya, bukan kalam Nabi pada barzakhiyah, bukan kalam Nabi ketika beliau sudah tiada. Itu yang dikatakan hadis ketika beliau hidup, baru dikatakan itu adalah hadis. محمدا رسول